Danas ćemo vam pokazati kako da pripremite ukusnu potočnu pastrmku. Ova riba je poznata po svom delikatnom okusu i savršena je za roštilj. Nakon što očistimo ribu, uklonimo krljušt i iznutrice, potrebno ju je oprati hladnom vodom i zamotati u krpu i dobro sasušiti kako se ne bi ljepila za roštilj. Prije samog prženja ribe potrebno je pripremiti marinadu. Za marinadu nam je potrebno maslinovo ulje, 2 češnja bijelog luka, svježi peršun i malo soli. Marinada igra ključnu ulogu u pripremi ribe, a posebno pastrmke, jer obogaćuje njeno prirodno blag okus i čini je još sočnijom. Uz dijeli pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Siječemo limun na kriške i stavljamo ga u ribu da odstoji najmanje pola sata. Kiselina iz limuna pomaže da se blago omekša meso ribe, čineći ga mekšim i prijatnijim za jelo. Premažite marinadu preko ribe, pazeći da dobro premažete i unutrašnjost. Pustite da riba odstoji u marinadi najmanje 30 minuta, a najbolje preko noći u frižideru. Zagrite roštilj na srednje jaku temperaturu. Ako koristite roštilj na ugljen, neka bude ujednačena temperatura. Premažite rešetke roštilja tankim slojem ulja da se riba ne bi zalijepila. Položite pastrmku na roštilj i pecite je oko 4-5 minuta sa svake strane, zavisno o debljini ribe. Potočna pastrmka je gotova kada meso postane neprozirno i lako se odvaja viljuškom. Servirajte pastrmku sa limunovim kriškama i svježim peršunom. Idealno je poslužiti uz pečeno povrće ili svježu salatu.